हाय समस्त को नमस्कार। तो मो ना साई सुधा मिश्र। तो मोर ब्लॉग एवं गोटे रिसेंटली मुझे खोल प्राय किंतु किसी वीडियो अपलोड कर तो आज आम चलते देखा कि गोटे माने केमिति कोबी तरकारीटा एमती नॉर्मल जमी घरे जमी करती सेमती कोबी तरकारी गोटे करवा। तो मुझे एक्चुअली बहुत ही सो शिखी जमी जमी मत आसे तथापि आज आम कोबी तरकारी करिया जेहेतु आज मंडे आम शिवों पाखक जाऊ भगवान ठाकुर आम करुचु सोमवार तो से बिना पियाज रसुन आम कोबी प्रस्तुत करें। तो चलो तो देख स्टार्ट करवा। तेणु आम ये तेलटा प्राय ताती आसला एवं पकईदबा कोबी। ये देखो कोबी काटिकी रखी कोबी आलू तो ये कोबी और आलू को देदेव मसला सागर दे दूसरी। अरे कोबी और आलू दिए कोबी आलू को मैंने टिके लो फ्लेम कोबी टाक भाजा आम कहीं भाजी टाइम नहीं तो भाजी पानी लगे मैंने गैस फ्लेम जमी भी करेंगे लो मीडियम हो हाई हो आप हिसाब से मुझे हाई फ्लेम करी कोबीटा को भाजी अल्प समय जो पर्यटन से लाल लाल न देखा से पर्यटन आम कोबी को भाजा। देखो ये कोबी आस्ते आस्ते नाल हो आसले एक्चुअली मैं बेसी नाल करवानी नाल कला मैंने कौन हुए ना से भल टेस्ट रही तो टिके तार स्मेल आसला पर्यंत आम भाजा कोबीटा भाजी गला आलूटा न भाजले भी चलो कि पकई जेहेतु एकाठी तो तथापि टिके भाजी हो आसलानी तो ये आम काढ़ीदेवा ताको टिके जाओ। तो ये देखो मसला मुझे रेडी कर जेहेतु आमर पियाज रसुण आज पड़ोनी तो मुझे कौन कर आमर जीरा जीरा टी जमी आपण मैंने नॉर्मल जमी ये करती तरकारी नॉर्मल पकाती ताठू टी अधिक क्वांटिटी ता सहित आप टमाटो नहीं गोटे गोटे फल नहीं तो तापरे लंका नहीं सुखिला लंका दीटा नहीं अदा नहीं गोटे इंच अदा अदा नहीं तापर डालचीनी जदि थी डालचीनी हो गुजराती हो जहाँ भी आपण पाखे थी से पकई दिया तार अधिक बास्नाटा आसते। हाँ आमर एतिकी को लेकिन आप कौन करेंगे ना गोटे भल कि गोटे तार पेस्ट बनी आने देखो मुझे बन दीजिए पेस्टा यहीटा को ये करके आम तरकारीटा रेडी करवा। तो कोबी प्राय हो आसला तो आम काढ़ी कोबीटा को कोबीटा आम काढ़ीदेली भाजीगला ये देखो पोड़ी आसो हाई फ्लेम दे दी। तो आमर एक्चुअली गोटे बढ़िया गोटे कुकर भी अच्छी बिना ऑयल रे आमर रोषे हम बहुत टेस्ट तार से आर वीडियो के देखी। तो देख ना ये अल्प टिके तेल आम नवा एति तेल काफी एत तेल यूज करिया कथा नुह। तो तेल रहा मुझे किसी गोटा मसला पकौनी केवल मोर ये कर तो एमती आपण मैंने मसला जोटा आम प्रस्तुत करते से मसला को पकड़ा
ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଇଏ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ପାଣି ତାର ଟିକେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡର ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ସବୁ ରଖିଛେ ତାକୁ ପକାଇବା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆର ପାଣି ଟିକେ ମରିବାକୁ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ତେଜପତ୍ର ରଖିଛୁ ଏଠି ତେଜପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପାଣି ଟିକେ ମରି ଆସିଲାଣି। ଯେମିତି ପାଣି ମରି ଆସିଲା ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ଯେଉଁଥିରେ ବାଟିଥିଲେ ସେଇ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇକି ସେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପାଣିକୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆ ଦେହରେ ଯାହା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଯଦି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରେ ଡାଲଚିନି ପକାଇଥିଲି ଫିର୍ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆଉ ଦେଇନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆ ଦେହରୁ ଅଳ୍ପ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଆମର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଧାରେ କରୁଛି ଆଜି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କରି ପାଉଡ଼ର। ମୁଁ ଏକାଥରେ ସବୁ ମସଲା ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ଏକାଥରେ ମୁଁ କୋବିଟାକୁ ପକାଇକି ସିଝେଇବି। ତ ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ଏଠି କରି ପାଉଡ଼ରଟା ଆମର ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ବି କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ କଷିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ତା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କଷିବେ। ଏଠି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକାଇନି, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଥିଲି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସେଇଥିଲାଗି ପକାଇନି। ହଳଦୀ ପକାଇନି। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଖାଲି ମରିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କୋବି ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ମରି ଆସିଲାଣି, ତ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଯେତିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ବା କଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାବି। କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି ପରେ ଆଉ ଏଠି ସେ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ତ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସିଝେଇ ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇଦେବେ ସିଝିବା ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇବେ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଆମର ଯେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେଇକି
15-20 मिनट पे सिझेदेवे। आलूटा जेहेतु कंचा पड़ी तो मुझे कहली 15 कर सिझी गोटे टाइम लगे सिझु। मझे टे घोड़ा काढ़ी देखी दिए यहाँ सिझी गलानी केते मात्रा रे आते सिझ आलू सिझीगले कोबी भी सिझीज तो जेहेतु आलू आउ टिके सिझ तेणु आउ टिके छाड़देवा ताको। तो होगला टिके समय छाड़ी घोड़े देवे फ्लेमटा हाई करी घोड़े देवे सी फुटी गला तरकारी कंप्लीट हो।